امروز موضوع ما برای خوشی هردم انسان اکثر اوقات که ما نمونگه که مطلب ما دیق است و ما پریشان است و ما وقت ما خوشی مطلب شی بفهمی خوشی وہ چیز نہیں است که مطلب سامان چیزا اکسٹرنل یعنی که بیرونی چیزا مو سیل کدمو بگی مو بیرونی چیزا خوشی میدیا وقت که دل از مو میده است دل از مو مطمئنی است دل از مو بسیار مایوس است مو کده گو غلط کده لیکن بعضم که صدیق استه دیگه مو دیدوخ گفته بعض مو دیق استه ای جای کس آیا مو خوشی داره بالکل بھی نه مطلب ما حقوقی خداوندی پاک خدا که داره ایم نماز خو ما خوانده ایم 5 وقت نماز خو ما بالکل در تایم میخوانم جو که خوشی میده مرا ظاهر است لیکن بعضی تر انسان هم است من زندگی های ازمو که نماز هم مونه باوجود از من زندگی از سکونش نیه خوشی بالکل بیش نیه وجهش چیه وجهش که مو سیل کنی نماز از خود یک طریقه میخواه که مو نماز در کدام صورت مو بخوانی نماز مو در چی صورت رو میخوانی تایم چی قسم مو میدی برای نماز خو هر کلامی نماز مو چر که مطلب مو کدی خداوند مخاطبی کدی خود رو روبکو استه کدی زوگ مو گپ میزنی هر کلام زور مو میخوایی برای هزو باید که مو مطلب زور خاطر فهمی بعضن که بعض از بعد خدا ایدا که مو شی ملاو مشه حقوق خدا که است باز امیت حقوق بندگی را چگه حقوق بندگی مو ادا منی درو منی زندگی های خو حقوق بندگی چیه بسیار سرمایه دار انسان است حج مورا مونه کربلا مورا لیکن منی زندگی خو آیا امو حصے کربلا را کی واقعی کربلا کی تو موری بده واقعی کربلا کی کربلا جوش شده بودک آیا مو امور منی زندگی خود درو ادا گدر یسته حقوق بندگی را یک انسانی غریب ما کنجقشی درو که زمیرش چیز بازی منم که نفس زو درو ما چقدر بازی کداریم مطلبی را کس خبر داره ای چیزا را کس مو خدا کس خو بندگی مطلب چیگه مور کد انسان مونی بسیار بد اخلاقی موری مونی کد انسان ها کس برتاوی غلط مو درو کداره یسته زمیر از مو دل از مو که مطمئن نباشه از مو از ذات از مو که مطمئن نباشه مطلب از ذات خود انسان که تاگ مو مطلب از تمام کلان ترین انسان که تنها کی بود خوشحال بود بفهمو که تو کار خیر کده بهترین کار کده من زندگی خو که تنها خوشحالی اور دویومی دیگه تنها که تو خوشحال نبودی سوچ کدی پورا روز خدا کد فلا ما چی کار کدوم کد خدا ما چی کار کدوم کدی ذات خود خو ما چی کار کدوم کدی حق بندگی ما چی کار کدوم بلکه کد معاشره ما چی کار کدوم امو انسان کد از ما خوب بود ما کد ازو چی کار کدوم مو کی بد بود ما بدی ازو جوابش چطور داده بودم اسلام ما د کدام را گفته بوده گر ما د کدام را رفته دیستم حقوق اولاد حقوق پدر حقوق برای حقوق خواهر ما رو ادا کدر استم حقوق زن ما ادا کدر استم یا نه هر ای تمام بنی زندگی اگر مو تمام حقوقا که مو ادا کنی واقعا که انسان اول خوشی بهترین خوشی از امزون چی بال مشه برای ذات انسان دیگه ای دولت ای شهرت ای نام ای گاڑی ای بنگلا ای سامان ای خوراکا که بده خانه ازمو بازا که مخره ای نانای هوتلا که بنده زندگی انسان کٹا کٹا موبائلات د دست انسان کٹا کٹا گاڑیاں تای پا انسان د خانه هر کس کی بوری ای بالکل بھی ذاتی خوشی نہیں استا یک روز ختم مشه لیکن از تمام کلانترین خوشی کی صحت استا کدی باگدول زندگی مقابله متریال کی کد سامانی مردما کی مو مقابله د کدر یسته که فلا اولی داره من محنت کنم که ما ازو کده زیاد اولی داشته باشم فلا گاڑی داره من محنت کنم که ما ازو کده زیاد گاڑی داشته باشم من زندگی خو ای چیزا کست خوشی مور نمیدیا خوشی دزی سیزانیه یک روز ختم میشه خدا نخواسته زلزله باید تباه شد خدا نخواسته جو مطلب که آجکل دوزی زیاد شده دوزیشو نبوره مگر اینجی که خوشی نباشه اولا مو چی کار کنی خوشی از اینجی گبسته اما تر ریزه خوشی من زندگی انسان مثلا دوستایش مسته که دوست خو مورین اگو جای هتل مورین تیگه اگو دوستم بیچاره غریب استه که مطلب اگو نان نخورده اگه شما مورین داد خود بوردین شو آف نکن اونجی که مطلب شما اگر مو نان اور بیدین یا پی کنین مطلب خوش هنه خوشی خدا جبا موشن که امروز کسته شما کدی گو نفری دیزروین که واقعا ضرورتمند بود که دزو هلپ کدین کمک کدین بس اینجی خوشی یک نفر است یک استودنت است که فیس سمستر شی میدین اینجا شما خوشی میلاو موشه یم بالکل صحیحه یک آدم است که خانه خو کس نداره لیکن ضرورت کار داره شما کسته اولا کار میدین بس اینجام کسته واقعا زادی ازو انسان خوشی میلاو موشه
Adam pura roz ki kar muna mane pura roz ko kar muna شاو كستا بسیار एक बेहतरीन टाइम कदम शाव मने जिंदगी खुशिश्ता قرار सोच منا تيمي خاو कि ما pura roz كستا خو ما إني كارا كدوم إني كارا أنجام ددومي كارا كدوم إنجي كستا إي كارا ما بدي أزي كار كمنا بيماني كدوم دزي كار كستا إي بيسر ما بيباني طريقة بيماني خوردم ما داي كار كستا إنجي إي كارز ما رياكاري بودك और रियाकारी मसलन के बदले शो ऑफ इन मर्दुम बुदक خو إنجي كستا غريبة ما تشكال كدوم كدي غريب كستا ما بسيار بدكار كدوم بس آیا إنجي إنسان توخكو زمير شي مطمئن نموشا الزمير إنسان آواز مايا कि नसरीन या फला बेमदानर कस की को शनिंदगान तो गलत अस्ते दलो सही कदा नी सदा सही कदा रेनी खुशी कस्ता रेज़ा रेज़ा चीज़ा मोर मिलाओ मुशा खुशी अगर मादर मने खाना अस्ता गरीब अस्ते मतलब ठीक है गरीबा मने खाना या आदम नानी होटल ordane mitana lekin nani hotel wala khadam da khana pukhta metana یک دو روپیه پیسه خوازدم است کار مونه مطلب دفته بیله گاچ خوب زبردست بوده که روز مطلب قاعده مشوده که روز جمعه است بریانی پخته میشه امروز روز هفته که فلا سبزی پخته میشه با قاعده آدم پورا هفته انتظار از چیز مکد که واو این زمین چیز است مطلب حالی هیچ تمام چیزا که است مو ختم کده ای با هر روزانه که بیسیس بده خانه از مو پخته میشه اور رو چیز که روزانه که بیسیس که مور ملاوش نه کجا خوشی مومنه خوشی او टाइम आया कि वो चीज़ कैसा मतलब द मुश्किली मोर मिलाओ शुना मो वो चीज़ मो बल्दिश इंतज़ार करनी ठीक है इंतज़ार करनी ताकि वाक़या ना मो चीज़ बाय मेहनत मोर मिलाओ शुना हर चीज़ बाय मो मतलब मादर पदर कस्त औलाद औलाद खुदा हर चीज़ मेहनत चिरा मतलब निशान मिदिया दोस्ती दा अहमियत चिमुगा पैसा रा अहमियत चिमुगा खुशी हर चीज़ अहमियत चिमुगा खुशी रा इवन अहमियत चिमुगा मगर औलाता चिमुगा कि ना अब वो तो कोने ज़मान वाला सोच दे او بابا کونه زمان والا که سوچ دادا امونا آلی چلا خوش است من زندگی خو از تمام کلانترین خبری چلا چل که من زندگی خو نا مطمئن است از این مطمئن که مطلب مو که د پاست خو کیار کار درو کده رही است یا امور کده امو بالکل بریز مو بس است مو خواهشاتی فالتو درو دیماند ہونا نمونه من زندگی خو اما دک بس جو موجوده خوشیه نه که مطلب باز برای هر چیز خوب بخواهی رزه رزه غلطیه سوری بگه انسان خوشی ملاو میشه یک इंसान है किस्ता तू कदगो कस कोमक मुनी अगर टाइम में दी मतलब आदम अपनों खुदा रिश्तेदार खुदा कस टाइम में दिया लेकिन अगो इंसान है कि अनजान बड़ी आदम सिर्फ ता हदी गा बताया हदी नॉर्मल नॉर्मल टू नॉर्मल रूटीन वाला गप अगर रूम होगा कि अमी मदद में खुशी है जायदा आदम गोश करना खुशी भी दिया हो रहा या कि स्टूडेंट जैसा का टीचर में खाया कम की बारिश मतलब मालूमात करना खुशी मिलाओ मुझे खुशी भी दी इतना कि मतलब कदजू खाती खुदा न खास्ता अगो गलत तौर पर बाय वो मतलब मरा गलत ताल्लुकात मा खुशी ना ये रॉन्ग कस्ता इंजी कस्ता बस इंसान कस्ता स्टॉप कदम तना लेकिन खुशी वक्त की आदम यकीन कनिन मुतमईन खुशी इंसान तमाम कलान तरीन कि मो बदा की मुकाबला शुरू कर दे मटेरियल वाला चीज़ार मुकाबला ये चीज़ार किस में ज़िंदगी खत्म दफ ख़त्म करनी खुशी कस्ता खुद बखुद बड़े दरवाजे है मोस्ता बाद मो चिम्मो वाज मुशा मोर चिम्मो कस्ता अमो मुकाबला बन कदा अमो मटेरियल चीज़ा मोर बन कदा दुनियावी चीज़ा मोर बन कदा मतलब मो दिनी अज दुनियावी चीज़ खु नज़दीक शुदा रही है दुनियावी बिस्यार रस्माई गलत गलत की मने ज़िंदगी आयज़ मोमदा उनारा अब मने लाइफ खौफ मने ज़िंदगी खु सम टाइम की इच दा की न शुदा मोमगी बस अमिन जी खुशी अमिन जी यादी कि ख़त्म शुद खुशी इज़मा बल्कि ज़िंदगी इज़मा ख़त्म शुद ना बिल्कुल भी ज़िंदगी ख़त्म न शुदा खुशी कस्ता नान की सफाई पेश मो एश्ता मुशा कि मो नान मुखरी हमो नान की मोर सेहत इज़ मोरा कि मतलब मोर सेहतमंद मेला आओ कि मो ओची मुनी मोर सेहतमंद मेला अस तमाम कलान तरीन कोल्ड ड्रिंक बल्दे अज़मो अमू अस्ता और बेहतरीन नान अमुया कि अजी मो दखाना बुखरी सेहतमंद बुमनी खुशी का दोस्ताय खबाशी का दो मतलब कि इतनश ना कि मो ज़रूरतमंदी सुबह रोज़ बल्दे दिगे ज़रूरत को कैसे मर्दमा कर्ज बिक्री बस अमूर ऐसा चीज़ अस्ता कि मैंने खाना खोर दी फ़र्ज़ को कि नमो नानी होटल बुद बनाया इस तो खोर दी खुश शुदी इंजॉय कर दी फैमिली खुश शुदा गैदरिंग बुद बस ज़बरदस्त और नमो बड़ा इंसान खुशी अस्ता